अच्छे साइरन हेले भितरे नाहंती केही जणी रोगी बदल आंबुलांस रे भरी रही बस्ता जो आंबुलांस रे रोगी बुहावा कथा सही आंबुलांस रे बस्ता बुहा चली गतकाली संध्या समय चौद्वार अंचल 108 आंबुलांस चौकी बस्ता बस्ता जिनिसपत्र लोड हो जगतसिंहपुर थाना पछपटे आंबुलांस रखा जाउथबा स्थान रे पहुंचीला किंतु आंबुलांस रे रहितबा जिनिसपत्र धरा पड़िजिबा भयरे मंडासाही अंचल रोगी आनिजिबा बाहानारे सेठारु खसी पळाइथिले ड्राइवर। ଏହି ଖବର କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ମଙ୍ଗଳପୁର ନିକଟରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରୁ ବାହାରିଥିଲା ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଜିନିଷପତ୍ର ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଜଗତସିଂହପୁରରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ପାଠ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ପୁଳା ଜିନିଷପତ୍ର ବୁହା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏହାସହ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ିରେ ରୋଗୀ ବଦଳରେ ବସ୍ତା ରଖି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସାଇରନ୍ ମାରି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସଂସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। साड़ी कोई के नहीं है पेशेंट नहीं भगवान जो आसीला जिन सामग्री आसी थी कोउट आसी हम जाइतु व्हाट्सएप रे नहीं ओ जगह ओ जगह हमरा हायर अथॉरिटी कहले बना तो हमें को मन मन नहीं है हायर अथॉरिटी नाटा कोन कोन हायर अथॉरिटी गरीब लोक गाड़ी कोड कर जगतसिंहपुर जे अछंती जगतसिंहपुर मेडिकल तो सीधे अछन हायर अथॉरिटी तांको पर की रहला आपण हायर अथॉरिटी ना हमर जो मेंटेनेंस हमर मेंटेनेंस हेड अछंती हम 108 रो